वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फखर में कुछ शामिल है। जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की जासूसी का इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ भी हुआ है जनाब के हाल ही में सिंध से ताल्लुक रखने वाले एक जज साहब के चैम्बर में बगिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया था और शक पड़ने पर जज साहब ने जब अपने चैम्बर की जांच करवाई, उसकी स्वीपिंग कराई, तो ये बगिंग डिवाइसेस वहां से बरामद हो गई। कल रात गए इस खबर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार का वजाहती बयान भी सामने आ चुका है। इस सूरत हाल में यह सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आधी रात को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को घर में सोए हुए से उठवाकर सुप्रीम कोर्ट बुलवाकर कमरे के दरवाजे और ताले खुलवाकर ये जो वजाहती बयान है ये जारी कराने की क्या ज़रूरत पेश आई। ये सवाल भी अहम है कि ये जासूसी का इंकशाफ कैसे हुआ, और ये सवाल तो सबसे ज़्यादा अहम है कि इस खबर के हवाले से इंकशाफ किस तरह सामने आया। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस खबर के ताने बाने जाकर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली एक मुकदमे की समाअत के साथ जुड़ते हैं, जहाँ पर अदालत के ये जो 3 रुकनी बेंच था उसकी तरफ से 9 मई के हवाले से मुकदमात के ऊपर और ख़ास तौर पर शेख रशीद और सनम जावेद खान के मुकदमात में सख्त तरीन रिमार्क्स दिए गए थे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसके ऊपर सवालात भी उठाए गए थे और कहा गया था कि जनाब आपसे सबूत मांगे जाते हैं तो आप सबूत पेश नहीं करते। और इसी इशू को लेकर जनाब ये मामला हमें कुछ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। और बज़ाहिर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि माजी में भी इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर रियासत और जुडिशरी के दरमियान तफरीक को पैदा करने की कोशिश की गई थी। और माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने भी ये जो बगिंग डिवाइसेस हैं, जासूसी है, हरासा करना है, इसकी बुनियाद पर उस वक्त के चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा था। और जनाब उनकी तरफ से ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको भी उसकी तवज्जो भी इस जानिब मबजूल कराई गई थी और कहा गया था कि जनाब हमें इस तरह के रूल्स को तैयार कराना चाहिए ताकि ऐसी सूरत हाल में जज साहिबान अपना रिस्पॉन्स दे सकें। अलबत्ता ये जो इल्ज़ाम सामने आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के जरिए, तो उसके बाद जो नतीजा हमारे सामने आया वो रियासत मुखालफ फैसलों की सूरत में सामने आया, जहां पर जज साहिबान ने किसी तरह की कार्रवाई ना करने की आड़ लेकर रियासत के ऊपर अटैक भी करना शुरू किया। और उन्होंने यूनिलैटरली इमरान खान साहब की जमात और इमरान खान साहब के लिए इंसाफ, कौमों के अंदर इंसाफ है, उसके जनाब उन्होंने दरिया बहा दिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल में ये इंकशाफ कल रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन के एक रहनुमा और पाकिस्तान में माजी की ताकतवर तरीन शख्सियत जो कि इमरान खान के दस्ते रास रहे थे अपोजिशन को निशाना बनाने के चक्कर में, यानी उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए जनाब शहजाद अकबर साहब के एक ट्वीट के जरिए इस बात का इंकशाफ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब को बगिंग की एक कहानी सामने आई है। और इस हवाले से जनाब मोहतरम शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट किया जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बल्कि ट्वीट्स का एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया और लम्हा बलम्हा अपडेट्स उन्होंने इस हवाले से डालना शुरू किए। पहले ट्वीट के अंदर वो ये इस बात का इजहार करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट में खुफिया आलात की बरामदगी से हलचल। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में उस वक़्त शदीद हलचल मच गई जब सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हाल ही में तैनात होने वाले जज के चैम्बर से खुफिया निगरानी के आलात बरामद हुए। ज़राए के मुताबिक जज ने शक की बुनियाद पर अपने चैम्बर की स्वीपिंग कराई और जो इंकशाफ हुआ उसने अदलिया के ईवानों में तहलका मचा दिया। यह पहला वाक़या नहीं, इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेडरूम से भी ऐसे ही खुफिया आलात बरामद हो चुके हैं। अब सवाल यह है, आला जज साहिबान की जासूसी कौन कर रहा है? अदलिया की आज़ादी पर यह हमला किसकी साजिश है? इसके बाद जनाब शहजाद अकबर साहब की तरफ से एक ट्वीट मजीद किया गया अपडेट के उन्वान से, और शहजाद अकबर साहब ने अपने इस ट्वीट के अंदर इंकशाफ किया कि बावसूख ज़राए ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट की मजीद तस्दीक कर दी है। मुअज़्ज़ज़ जज के चैम्बर की खुफिया तौर पर निगरानी की गई जिसमें एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी को तलब करके
स्वीपिंग कराई गई। तहकीकात के इब्तदाई मरहले में 4 खुफिया आलात बरामद हुए, जिनमें से कम 2 डिवाइसेस फाल बगिंग डिवाइसेस थी, जो गैर कानूनी तौर पर गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने के लिए नस्ब की गई थी। इस संगीन इंकशाफ के बाद अंदरूनी हलकों में शदीद इस्तराब पाया जा रहा है और तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी किया जा चुका है। सूरत हाल उस वक़्त मजीद मुश्तबे हो गई जब रात गए रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक गैर मामूली वजाहती बयान जारी किया गया। पाकिस्तान में अदालती इदारों की जानिब से ऐसे औकात में बयानात का इजरा एक गैर मामूली अमल है। ज़राए के मुताबिक ये बयान चीन में मौजूद मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और दीगर सीनियर जजेस के आला सतही मशवरे के बाद जारी किया गया है। अब ये तो देखें, बातें करना तो बहुत ज़्यादा आसान काम है और इल्ज़ामात आयद करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान काम है, लेकिन हकीकत के अंदर ऐसे वाक़यात के बारे में जिस तरह की सेंसिटिविटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर पाई जाती है, उसको मद्देनज़र रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चूँकि ये झूठ था और झूठ फौरी तौर पर स्प्रेड किया गया। रात को तकरीबन 1 से 1:30 बजे के दरमियान शहजाद अकबर साहब की तरफ से ये ट्वीट सामने आता है और फिर ये ट्वीट इतना तेज़ी से फैलते हैं, ये चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ स्प्रेड करती हैं कि आधी रात को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस खुलवाकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से वजाहती बयान को जारी करवाना पड़ता है, जिसका अक्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस वजाहती बयान के अंदर भी ये बात लिखी जाती है, न्यूज़ आइटम करंटली सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स alleging the recovery of bugging or surveillance devices from the chambers of an honorable judge of the Supreme Court of Pakistan is completely baseless, unfounded and concocted. It is categorically stated that no such incident has been taken place. The Supreme Court of Pakistan strongly denies the veracity of this false claim, which appears to be aimed at misleading the public and undermining the dignity and integrity of the judiciary. यानी ये एक झूठ है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं और ये झूठ फैलाने का मकसद जो अवाम को गुमराह करना और अदलिया की आज़ादी पर हमला करने के मुतरद्दिफ है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान जारी किया गया, तो फिर ये सवाल तो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है कि ये झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो मैं आपसे अगर ये कहूँ कि इस झूठ की बुनियाद का जो है वो वही समात है जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के इब्तदाइये में आपके साथ किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शेख रशीद और सनम जावेद ये 2 शख्सियात हैं जिनके मुकदमात की समात कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी और अदालत के 3 रुकनी बेंच में, जिसमें सिंधी जज जनाब सलाउद्दीन पिनहोर भी शामिल थे, जो हाल ही में सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। जस्टिस शाकिर भी इस केस को लीड कर रहे थे और बाकी जज साहिबान भी यहाँ पर मौजूद थे। तो इस मुकदमे में बाज़ाब्ता तौर पर 9 मई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। इस केस के अंदर जज साहिबान की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि जनाब जब भी सबूत मांगे जाते हैं प्रोसिक्यूशन मज़ीद टाइम ले लेती है, और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो है ना इल्तवा अब दोबारा नहीं मिलेगा, अब इल्तवा मिलेगा या तो वकील मर जाए, मुद्दई मर जाए या जज मर जाए, इसके अलावा इल्तवा किसी जगह से नहीं मिलेगा। और ये शदीद तरीन रद्द-ए-अमल था जुडिशरी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसके 3 रुकनी बेंच की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे। अब इन रिमार्क्स की बुनियाद पर ये जो सारे का सारा ड्रामा है उसको स्टेज किया गया। किस वजह से? इस वजह से कि ऑलरेडी इस वक्त जस्टिस का वो जो हैं या अफरीदी साहब वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और आला अदलिया के इस वक्त 5 जज साहिबान मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ चाइना के दौरे पर हैं और इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर है। अब माजी में जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की बगिंग डिवाइसेस के मामले को लेकर
عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان رفٹ کو پیدا کیا گیا تھا، اور اس رفٹ کو پیدا کر کے عمران خان کے لیے گنجائشوں کو حاصل کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جو فیض کی گنگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے بہی تھی، وہ اس کو روکنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کر کے 3 ججز کو مختلف ہائی کورٹس سے لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھانا پڑا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کر کے مزید ججز کو اپوائنٹ کر کے وہاں پر یہ جو بیلنس آف پاور تھا اس کو بیلنس کرنا پڑا تھا، ادروائز یہ جو تکڑی تھا یہ اس کا پلڑا ایک جانب یہ جو 6 ججز تھے انہی کی طرف جھکا ہوا تھا، اور یہ وہ ججز تھے جو ہر ایک کیس پر عمران خان کو ریلیف پر ریلیف دیے جا رہے تھے، اور اہم ترین اور حساس ترین مقدمات میں بھی عمران خان کو ریلیف مل رہا تھا۔ اب اس صورتحال میں اسی کیس کی بنیاد پر آلریڈی موجود رفٹ جو کہ ججز کے درمیان پائی جا رہی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے درمیان، اور اس تفریق کو مزید گہرا کرنے کے لیے یہ جو نئے جج صاحبان آئے تھے ان کے حوالے سے یہ جھوٹ کو پھیلانا اس وجہ سے مقصود تھا کہ اداروں کو اور وفاق کو یہ تاثر دیا جائے کہ یہ جج صاحبان کی طرف سے جو مخالفانہ ریمارکس آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی طرح اداروں کے اوپر مداخلت کا الزام عائد کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئیندار ججز کو کارنر کیا جا سکے، ان کو دباؤ میں لایا جا سکے، اور دباؤ میں لا کر فیصلے من مرضی کے لیے جا سکیں، کیونکہ اب جو کیسز کا فلو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو بھی کیسز ہیں وہ اب فائنل سٹیجز پر آ کر ایڈریس ہو رہے ہیں، اور لوور کورٹ سے فیصلے ہائی کورٹس میں، اور پھر ہائی کورٹ سے ان مقدمات کے فیصلے سپریم کورٹ تک آنے ہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس طرح کی سچویشن وارا کھاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ شہزاد اکبر کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہمیں اس طرح کی نہ کوئی انفارمیشن ملی، نہ ہی یہاں پر کسی لاوی رپورٹر نے، کسی صدیق جانی رپورٹر نے، کسی اور رپورٹر کی طرف سے اس بات کا ورنہ یہ تو لوگ ہیں، بلکہ آج میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو لمحہ بلمحہ سچویشن کا بتاتے ہیں۔ اگر یہ خبر درست ہوتی، شہزاد اکبر صاحب کی یہ اطلاع درست ہوتی، تو آدھی رات کو یہ سارے کا سارا جو کلٹ میڈیا ہے پرو عمران، اس نے بیٹھ جانا تھا، ٹویٹ کر دینا تھا کہ اب یہ ہو گیا، بتی بل گئی سپریم کورٹ کی، رجسٹرار کی گاڑی نکل آئی، رجسٹرار سے فون چلا گیا چائنا میں، یحییٰ افریدی کی رنگ بیک آ گئی اتنے بج کر اتنے منٹ پر، یہ اس طرح کی چیزیں چلنی تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں علیمہ خان نے پیش ہونا تھا، اور علیمہ خان کے پیش ہونے پر صدیق جان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ اس طرح مثالیں دے رہا تھا کہ سرفراز ڈوگر صاحب اپنے چیمبر میں بیٹھ گئے، سرفراز ڈوگر صاحب نے اپنے چیمبر میں علیمہ خان کو بلا لیا، علیمہ خان چیمبر کے باہر پہنچ گئی، سرفراز ڈوگر صاحب چیمبر سے نکل آئے، علیمہ خان چیمبر میں موجود ہیں، سرفراز ڈوگر صاحب عدالت میں آ گئے، علیمہ خان عدالت میں آ گئی، نیاز اللہ نیازی کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی، نیاز اللہ نیازی کے ساتھ مشاورت ہو گئی، نیاز اللہ نیازی روسٹرم پر آ گئے، چیف جسٹس سے مکالمہ شروع ہو گیا، چیف جسٹس اٹھ کے چلے گئے، مثلا اس طرح کی جو رپورٹنگ ہے وہ ہو رہی تھی۔ اب اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف سے حقیقی معنوں میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی تو ایسی ہی رپورٹنگ ہوتی۔ بنیادی طور پر فس کو کریٹ کرنا ہے، خاص طور پر اس موقع پر جب اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ انڈین جو اس وقت فورسز ہیں یا انڈین میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اٹیک آن پاکستان، وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بدلہ لو، پہلگام اٹیک کا بدلہ لینا چاہیے، پاکستان کو پر چڑھ جانا چاہیے، پاکستان کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے، اس طرح کا بیانیہ انڈین میڈیا کے اوپر چل رہا ہے۔ اس موقع پر ایک واقعہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا، جہاں پر خارجیوں کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے، دوسرا واقعہ ہوتا ہے بلوچستان میں، تیسرا واقعہ یہ پہلگام کا، پھر اس کے بعد انڈین میڈیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر بھی ایک یہ جو ہے ایگزیکٹو کے لیول پر، جوڈیشری کے لیول پر بھی اس کٹے کو کھولنے کا مقصد
محض یہ تھا کہ ریاستی اداروں کو دباؤ میں لایا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے یہی فائدہ دیتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان میں اور نئے آنے والے جج صاحبان میں اگر تفریق ڈیولپ ہوگی اور یہ اختلاف ڈیولپ ہوگا تو وہی عمران خان کے لیے کسی طرح کی گنجائش بنے گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی چکر کے اندر یہ تیر چلایا گیا جو واپس آ کے لگ گیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو الزام عائد کیا گیا ہے ریاستی اداروں پر کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کی بگنگ کر رہے ہیں، although کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اس جھوٹ کو پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت پاکستان میں بھی اور برطانیہ میں بھی میرا خیال ہے کہ بالکل ویسے ہی کارروائی ہونی چاہیے جیسے بریگیڈیئر راشد نصیر کی طرف سے عادل راجہ کے خلاف کی جا رہی ہے۔ یہاں پر بھی ریاست کو، ریاستی اداروں کو، حکومت کو اور خود سپریم کورٹ آف پاکستان کو شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔